Ada dong. Babon ki khusus babon ki joran ki to. Khusus babon to. Bener ki to. Khusus babon ki joran ki yakin nek ora babon ora kena. Babon temenan kok. Nek ora babon ora kena. Alah kalorowan. Muncul siji. Telu. Waduh karo telu cum siji. Dan Semprot. jorannya sangar banget ya joran ki ya. Sing putih. Telu ya lucu. Telu cum siji. Jan. Karena gak mau mana pak? Gak mau mana ya? Kue yang cilik kue. Nah kue ya kue yang cilik kita kue. Ya ora apa-apa ngasih kan tukul maning. Nah kue yang cilik kue. Kai sebelah itu kue. Nah aku kan mana gede. Nah wis kira-kira wis pada cukup ya. Kalau mamaan dari kanan. Kayak sepotnya nang kana panas banget lur. Jadi harap gawe umaman disit ya. Oh yuk spot baru gitu nang bekas sawah-sawah spotnya di sini langsung mengunjungi jangan mari jangan harap mancing ke dalam perkasa temen gawe kubu-kubukan barang nah kena kono wis lah cocok lah. Kayak mau mandi sit deh bro yuk cukup lah. Jan urut ke lumayan nang ini ke nang musuh ke nah ngomongnya saya mulai lah jelas weh usahawan mulanya ayo bagian bila bui umpan itu mantap banget kan nih nyemplung nah dari ngopi lah Jan ramuannya jos banget maning paning ngonku anak minyak jelantai barang hari ini kita ke jelantah ke dina ki ramuannya nanyong khusus nang Sugiono soalnya nang ini kan ora keh katinge iya jadi tak ke jelantah oke lagi ini spotnya namanya Kalen Sugiono Kolonel Sugiono Utu Sugiono Jepang lur Utu Sugiono Jepang ora masuk ngene niat nang ngene kok di petek nari belat Bismillahirrahmanirrahim jes lah enggak joran telu apa sip oke joran hiji bismillahirrahmanirrahim ih wejos nemen ki dalam ini banyu balik soal lagi tenang bae hari joran hiji spot ini jarang yang
mancing masih belum banyak yang menjamah seperti sini. Mudah-mudahan boy belanak kudane selengen-lengen ya atau Iya. belanak kudane selengen-lengen. Oke, perdana ya coba spot baru ya. Alas. Babat alas Alas. butuh buka kalah babat alas ya trukah mau naik wis main ya arep padang bawon ya ngomong disit karo sing sawah ya sawah ya asal ngarit bae arep padang bawon. Coran yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Main gue apa nih tau teleng tok memang lumer pinggiran kok belanak kuda nih lumer sekali ditunggu karo medang kopi ini mau di tok kalau kelas ya engko tenang banget tempat godong kok tikeran ya kopine wis nggawa ya kopine ya sasetan bae lah ini sekali jadi ngono nyetak bulat kayak apa lara kuda disit kok tikeran tenang baen dudukin ti mau bulat lara tikeran jagong. Nah, gembok nang tikeran ge. Oh, jero jare. Wong nang alas iki nanggo klasa. Yes. Nah. Aduh, enak tinggal kita menunggu pergerakan kayak ngapa ge pergerakannya. Harap tem apa orang spot anyar rakem sini nak. Gue rasakan gue tekan di ora gue abane banyak para member lur kena jos banget ke tarik terus mas Yanto strike perdana belanak kuda mantap mulai pergerakan ke jutaan belanak-enak ini keton ya. Oke mulai pergerakan oke maning kok maning gua atur temen gonmu kok loro nek tarik disit tarik disit lu alah moncel walah cici wah tarik ora kena walah malah moncel kabeh kepriwe ki lur urung rezekine tenang baik balang nama nih Mas Yanto balang nama nih gantian dong si bersama dong gitu lagi babon dah jan babon iku semeno Mas tapi kan moncel iya alhamdulillah si duwe sawah langsung uli babon kuda ora kena walah ora kena maning sampai ditulit-tulit ya mulai rame pergerakannya lur kanak kene nah bikin dilala ya wis kebagian nyong seler oh ya seler ya toh ya loro kudune loro kan moncel iya. sing kena seler nah, tadi seler ge poinnya pada buah siji ge moga-moga baik sing kok ya sekarung lah ya masa nggak nekur seler top mulai mangan soalnya ge kodane pirang kilo kayak muat 10 kilo lah pirang meter sih
semeter. Oh, iku 2 meter pirang kilo berarti? Ya 20 kilo. Oh, iya, Oke. 20 kilo lur jatahe kayak kaki Yanto. Oke lah. Spotnya meyakinkan banget nah kayaknya teman-teman. Setrek maning. Ngadeg kok moncal ngadeg ngomoncal maning. Ayo. Terus. Cempek. Ora apa-apa lah ya. Sing penting setrek lah. Jos lah. Yo, Jan. Gacor temen kowe kok. Walah. Masih di sawah malah di sih iwake. Darah nimbok bonku bayi ya moncel. Walah. Yo, alah kopi nang buta. Aja dibuta-buta na to. Tenang bae to. Kotak joki kopi nyong esana to. Ya sawah strek manis. Setrek walah. Malah iwak ciper. Kuwi gonmu. Kuwi sing tengah. Ini kapal. Kapal kena. Wih, gantian dur streknya dur. Babon kuda ge. Babon, di dong naring banyu nanti. Mulanya aja gemagusan. Moncel mbok. Bapak dikeng kok ya. Aja mengkong esok lah. Aja gue. Oh iya wis ya. Pancal gak tuh? Pancal men santai bae kon kolu to. Paman. Pancal. Pancal gak tuh paman. Pancal lagi. Babon lagi. Anak kerangnya barang gie. Anak babone. Ki gelem lambe blanak gie gie. Anak nganti blanake wis kok. Jos gie oke lah. Senyumi nggo lilik ya senyumi. Pancal lagi paman. Pancal lagi. Paman, pancal lagi, paman. Ora si cempek, ora moncel sih, penting ora moncel. Cempek ya, ora apa-apa. Jos banget yakin lah. Spot rahasia ge trukan anyar lik. Babat talas ge, trukan anyar ge. Kebek jatahe mengko 10 kilo. Widih, setrek lagi paman. Lu, babon. Wes. Jos lah. Mantap. Setrek maning. Ih, jos temen kok. Deleng kayak ngapa? Alhamdulillah. Moncele nak kene dilala ke. Moncele tekan kene moncele ke. Mir moncele sinakana tuh li. Meringis. Apa cempe-cempean. Iso senyum lah ya. Lilik, tempat lilik kene lilik. Hehehe. Ada dong. Babon ke khusus babon ke joran kieu to. Khusus babon to. Bener ke to. Khusus babon ke joran kieu yakin nek ora babon ora kena. Babon temenan kok. Nek ora babon ora kena. Alah kalorowan. Ucul siji. Telu. Waduh karo telu ucul siji. Edan. Jorane sangar banget ya joran ki ya. Sibute. Telu ucul siji. Jan. Kayak ora urip kepriwe jajal. Sekali kena telu iki jan. Kita nyong esok kudu bener-bener Ganti karo jelantah. Telu lho. Telu cul siji. Tarikan telu ora sekintal dilebain. Kok gue mikir gara-gara joran dicelupna. Ya, langsung ampuh kok.
Wah, Kayak gue ya, ke. Langsung loro ke. lek, gelang Lek. lek telu lek. Telu usul siji ke. Sip. Rangkaian di Priwe. Udang apa? Oh iya. Ih, pancal maning, Bos. Yuk terus Kang, masuk Kang. Terus Kang. Ayo. Masuk Kang. Terus, kie, bilang kie. Kie Kang, kie, wake Kang, kie. Kie Kang, iwak Kang, kie. Jangan anak rapi tinggi. Iya kudunan, aku dune. Aduh, Kang Yanto, kepriwe Kak turu bae. Iya ke. Alah, wong iwak kakek malah turu bae Kaki Yanto. Kiye. Ibak ya. Kiye iwak lah. Oh. Wah, mantap ke. Wadai nyong kebek bengkolah. Jelatah terdepan, Bro. Babon, Bro. Aja moncel lah ya Allah, aja moncel. Babon kuda ke jelas babon kuda. Moncelnya di dalam orang jalan. Moncelen darat, alhamdulillah. Babon kuda toh, kepriwe tau babon kuda gitu. Aduh. Jelantah terdepannya suku tuh ganti jelantah kowe. Nang kene iki gacor jelantah aja karo margarin bae. Wis tak wae. Ah. Wis ngono. Ih, setrek maning. Ih. Gonku gue setrek kok, Tok. Duh. Iya, Tok. Iya. Ora kena. Ih, gonku ki, belum ki. Ya kamerane. Kamerane ki. Belum ki. Ih. Wah, kok malah. Tetep sing duwe kawasan disit daya gue lho. Kan karo jantan lho. Ya jelantah payu we. Jelantah nang kene gacor ki. Tukang kene ya. Aduh, tukang margarin. Ya ora urusan, yang penting kan jelantah terdepan. Wis bodoh-bodoh tukang margarin. Hai. Lus kebek genggo, kebek. Luput. Priwe ge banyune wis deres Bilang gue, nyong. sampai gue Kok ana 20,5 sampah. sampai arep sekarung dewek wis lur, banyune deres banget soalnya wis. Ini berarti dikukut baik, ngesuk makat sing lebih kasih kayak gue ya. Iya. Oke. Main banget ya spot. Sampai jan numpuk anu banyune wis deres banget. Wis lah ya ngesuk maning lah ya. Maning banget. Ya ngesuk maning lah disambung. Oke kan nembe perkenalan spot lur. Jadi ya wis niki sing penting wis keton hasilnya ke ngon kupe. Arep pulih sekarung ya niki. Oke. Perkenalan ki semenekin gue perkenalan spot ki apa maning ngesuk ki. Wis ya untuk hari ini cukup dulu lah ya. Gampang ngesuk maning disambung.